Yan ay, kagakaon pa ko. Dayon sa mga. Saan na ito? Saan nyo feel ka ron? Saan nyo? Motivated. Alibangon. Happy lang. Kalibangon. Pilingin niyo. Ipit pa sa hangin mo. Grabe ka, daghan ninyo. Ang sa'yo mong na-feel kang before defense? Ikaw ba naman ignan kang ikaw gang kay nakainom ka? Ang sa'yo mong na-feel ka ron? Parang wala, normal lang. Ang sa'yo mong na-feel ka ron? Wala, chill lang. Eh syempre, mga sabi. Ikaw? Wala. Wala. Ang sa'yo mong na-feel ka ron? Tugon ko. Tuloy na ha. Sagul mo. Kani guys. Post kayo sa akin. So, money, nag-discuss yung Mikaro kay. Static mo gibitanan. So, Static. dapat, mas tadihan ginapat na kita lang. Lawas ako ay. Oh, ganda ko. Gisi-gisi nang ganyan ko. Tsaka mahal. Nakasa. Nag-ano ba? Reaction oil. SOP. But anyways, okay lang yun siya because the important is the context, the RL is suited, tsaka technicalities na naman. Okay? Yung minor revision is very minor. So, you need to follow the revision and then you need to submit the soft copy, the final soft copy, follow the Hard count. Okay, so you need to improve the context. This is us before the final defense. Go. This is us after final defense. Research defendant! Hardbound guys, hardbound. Ako lagi makakuha na guys, ako lagi. Aray na, pustasan. Ang premyo, laki pinaka-lowest naman. Guys, sugot na katulad si ma'am. Okay, wait lang. Wala pa gani, wait lang. Aray guys, nagpustahan na may kung kinsa pinakamubo sa stats, mo tayo makakuha sa G's. Seryoso, pila ka? 18. Pila ka? 19. 28. 24. Ikaw sa ikaw? 21. 24. 19. Ayaw. 16!